কোচবিহার থেকে হেঁটে সৌদি আরবে গিয়ে ৩ বছর পর হজ করবেন এই উদ্দেশ্যে বাড়ি ছেড়েছেন মাথাভাঙার মজিদুল। সাদা পোশাক পরে জাতীয় সড়ক ধরে একাই এগিয়ে চলেছেন তার লক্ষ্যে। তার অনুমান এই যাত্রাপথ পৌঁছতে তার ৩ বছর সময় লাগতে পারে। ১৩ ফেব্রুয়ারি মাথাভাঙা থেকে যাত্রা শুরু করেছেন তিনি। সোমবার উত্তর দিনাজপুরের চোপড়া দলুয়া এলাকায় পৌঁছন। রমজান মাসে রোজা রেখে হেঁটে চলেছেন মজিদুল। তার দৃঢ়তা এবং একাগ্রতা অনেককেই অনুপ্রাণিত করেছে। স্থানীয়রাও লক্ষ্যে পৌঁছতে মজিদুলকে উৎসাহ দিয়েছেন। के लिए जा रहा हूँ तो अल्लाह पाक को आसान कर दे, जाने में कोई प्रॉब्लम ना हो, तकलीफ ना हो। ठीक है, खुदा हाफिज़। मैं जो हज के लिए जा रहा हूँ सऊदी अरब तक जा रहा हूँ। रात में मस्जिद में रहते हैं या कहीं भी अगर आसपास में मस्जिद ना मिले तो साइड में जगह देख के टेंट लगा लेते हैं। मेरे पास कैंपिंग है, कैंपिंग करने टेंट करते हैं।